You know, first thing she said, इसने कहा जी कि मैं आप पूछो क्या सवाल किया था. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफा अफसर है. आई एम स्टूडेंट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ और मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से. माशाल्लाह, नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट यू. तो एज यू सेड योर मैंडेट इज़ क्लाइमेट चेंज, तो मेरा क्वेश्चन भी क्लाइमेट से ही रिलेटेड था. तो एज यू सेड कि गिलगित बल्तिस्तान इज़ वेरी प्रोन टू क्लाइमेट चेंज एंड इट्स फेसिंग वेरी सीरियस इश्यूज. सो व्हाट आर योर उर्दू बोलो ना थोड़ी सी, क्या हुआ? जी ठीक है. हाँ, तो क्या आपकी प्लानिंग्स हैं, क्या स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज है गिलगित बल्तिस्तान के लिए कि जिसकी वजह से आप वहाँ पे जो फ्लड्स होंगी या ग्लेशियर एरोजन्स या हीट एरोजन्स वगैरह होंगी उसके लिए उस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए व्हाट आर योर स्पेसिफिक, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है जिसके लिए आपको चाहिए. थैंक यू. अच्छा, एक मैं बात बताऊं, कह रही थी मैं ये सवाल सर पूछ सकती हूँ. मैं कहा तुम्हारा नाम आसिफा है और तुम डर रही हो ये सवाल करने से. मुझे ये बताओ, अभी तक जो इन्होंने क्लाइमेट चेंज पे बात की उस पे आपको इत्मीनान हुआ कुछ कि एटलीस्ट इनकी प्रायोरिटीज में है? जी जी बिल्कुल, आई एम हैप्पी टू हर्ट दैट कि. चलो, थैंक यू वेरी मच. ले भैया, अगर कोई थैंक यू आसिफा, आपको बहुत शुक्रिया. मैं आपको बताऊं, अपने इन ऑल ऑफ माय ट्रैवल्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, आई वाज द मोस्ट टच जब मैं गिलगित बल्तिस्तान में ही था. और कुछ यंग वुमेन से इंटरेक्ट, आपसे भी कम उम्र थे, आई थिंक दे वर इन हाई स्कूल. एक ने मुझे शहीद बीबी के किताब के बारे में, डॉटर ऑफ डेस्टिनी के बारे में सवाल किया. दूसरा ने मुझे मौसमी तब्दीली के बारे में सवाल किया. और आई मीन एंड अगेन कि आज भी आप गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हुए ये सवाल पूछ रहे हैं. आई थिंक इट्स सिग्निफिकेंट because you feel it is a matter of your survival. The people of Gilgit-Baltistan have seen, they experience, they're witnessing how their environment is changing. But this is not, it is the most perhaps obvious or most significant, the people in Gilgit-Baltistan, but actually all over Pakistan. ये जो सैलाब आया था जिसकी वजह से पाकिस्तान के इतना नुकसान हुआ, वो जनूबी पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को एक ही कुदरती आफत की वजह से तारीख़ी नुकसान हुआ. गिलगित बल्तिस्तान के कुछ मसाइल का आपने ज़िक्र किया. ये मैं लाहौर से अभी होकर आया हूँ, वहाँ तो आप सांस नहीं ले सकते. कभी आप चाहो हम फ्लड्स के तो obviously उसका एक impact होता है, मगर उसी flood से पहले we had the longest drought that we have ever seen, जिसका नुकसान ना सिर्फ हमारा ज़राए मईशत पे मगर इस हद तक पहुँच चुका था कि we had the first forest fires that we'd seen in a long time in Pakhtunkhwa and in Balochistan. तो हमारा proposal ही ये है कि we need to now end जो रवायती तरीक़ेकार है हमारा मनसूबा बंदी का, हमारा डेवलपमेंट प्लानिंग का, कि किसी एमएनए ने कहा कि मेरा ये सड़क बना दें या कोई ऐसे प्रपोजल आए. और जो पाकिस्तान का तमाम डेवलपमेंट आउटले हैं, तो इस नज़र से देखा जाए कि हमने एक क्लाइमेट रिजिलियंट पाकिस्तान बनाना है. हम कैसे गिलगित बल्तिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा पाकिस्तान का मगर इसलिए कि आपका सवाल वहाँ से था, हम कैसे अब अगर गिलगित बल्तिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं तो किस तरीके से हम इसको क्लाइमेट रिजिलियंट बना सकते हैं. अगर एग्रीकल्चर का निज़ाम जो छोटा मोटा वहाँ चलते हैं अच्छे जब मौसम है, उसको भी देखा जाए कि हम कैसे इसको अब अडैप्ट कर सकते हैं इस सूरत में जहाँ मौसमी तब्दीली हमारा ज़राए निज़ाम को ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में मगर मुल्क भर में मुतासिर हो रहा है. हम जहाँ तक एनर्जी का या सवाल है वहाँ तो ज़रूर हमारा कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ 1% से कम है दुनिया का, तो शायद अगर उस लिहाज से हम मैसिव इम्पैक्ट नहीं डाल सकते, मगर हम पाकिस्तान का कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस जद्दोजहद.
एंड वैसे ही मैं समझता अगर आप गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप बलूचिस्तान और सिंध से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप पेशावर पख्तूनख्वा के देहातों से ताल्लुक़ रखते हो, तो वैसे आपका एतमाद नहीं है इस मुल्क की बिजली के निज़ाम पे anyway. एक्चुअली अगर आप कराची से भी ताल्लुक़ रखते हो तो आपके इतना एतमाद नहीं है कि इलेक्ट्रिक पे. तो हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा. हमारा एनर्जी ट्रांजिशन की जो मैंने प्रपोजल अपने मंशूर में दिया है वो दो, एक कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट में, एंड हर डिस्ट्रिक्ट में दूसरे ऑप्शंस होंगे, मगर हर डिस्ट्रिक्ट में हम पब्लिक प्राइवेट की मॉडल लेके ग्रीन एनर्जी पार्क्स बनाएं, जिससे हुकूमत की इन्वेस्टमेंट और कंट्रीब्यूशन उस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ज़मीन होगा, और हम प्राइवेट सेक्टर को दावत दें कि वो चाहे वो सोलर हो, चाहे वो विंड हो, आपके यहाँ कोई हाइडल हो या जो भी हो, कि हम पब्लिक प्राइवेट मॉडल के थ्रू, ग्रीन एनर्जी पार्क्स के थ्रू ऑफ ग्रिड सॉल्यूशंस दिलवाना शुरू करते हैं, ताकि हम कम कीमत में अपने तमाम लोगों को, आवाम को कम कीमत की बिजली दिलवा सकते हैं. मेरा जो 300 यूनिट का प्रपोजल है, जिसका काफ़ी तनकीद किया जाता है विदाउट रीडिंग, जो कि आई एम श्योर यू ऑब्जेक्ट टू द मोस्ट, कि जो मेरा 300 यूनिट का प्रपोजल है वो ये कि जिन हम 300 यूनिट का के इलेक्ट्रिक का बिल सब्सिडी ना दें, हम 300 यूनिट की सोलर के लिए गरीब लोगों को ये दिलवा दे, ताकि उनको अपना एनर्जी नीड्स भी वो पूरा करे और अपना हम कैटलाइज करें हमारा, अगर हमने ये जंप स्टार्ट करना है पाकिस्तान की एनर्जी ट्रांजिशन को, तो इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट हुकूमत की तरफ से विल इनकरेज मोर पीपल टू ज्वाइन this energy transition and encourage economic activity. इसी तरीके से अगर आप घर बना रहे हैं, उनको अब हमें क्लाइमेट रेजिलियंस के लिहाज से देखना पड़ेगा. जिन शहरों का मौसमी तब्दीली की वजह से सिबी हो, बलूचिस्तान या हमारा जैकबाद हो, सुबह सिंध का, वो 50 डिग्री से ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर होता है. जो भी इंटरवेंशंस करने पड़ेंगे हमारे शहरों के क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए, उसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा. जी गुलाब साहब, आई एम सॉरी, इस तरह बहुत ज़्यादा आई एम सॉरी. ओके फाइन, प्लीज लेट्स डू. मुझे यहाँ पे एक खातून गालिबन लास्ट में थी, वो बैठी हुई. I'll keep short answers. इनको माइक दें, क्योंकि ये जो आपका आजकल ये जो चल रहा है ना जी स्लोगन के चुनो नई सोच को, उसके रेफरेंस में इनको कोई पीपल्स पार्टी का नारा याद आया था, तो आप बताओ. अच्छा, इसके बाद ना आप लोग अपने हाथ खड़े कीजिएगा ताकि मैं आपको रिकग्नाइज करूं. एक बात मैं इंतहाई डिटाई से तुम लोगों को ये कह रहा हूं कि आई वुड प्रेफर टू हैव मोर क्वेश्चंस फ्रॉम गर्ल्स रादर देन बॉयज, क्योंकि ये बीवी शहीद के बेटे भी हैं. जी जनाब अली. हाँ. Assalamu alaikum. My name is Rabel and I'm from the Management Sciences Department. Well. So, sir, the current slogan of your manifesto is "Chuno nayi soch ko." But my question is, have you forgotten roti, kapda और मकान? Because मैं नई सोच को तभी चुनूंगी जब मेरी basic necessity रोटी, कपड़ा और मकान पूरी होगी. So please, I would like you to shed some light on it. Thank you. तो I hope I hope कि जहाँ तक रोटी, कपड़ा और मकान का सवाल है, मेरा अवामी मुआशी मुआहदा इस बात की सबूत है कि अभी तक हम रोटी, कपड़ा और मकान को एक बुनियादी फ़लसफ़ा तो समझते हैं, मगर जिस नई सोच की मैं जिक्र कर रहा हूँ वो इसलिए कि अगर हम नई सोच की तरफ नहीं जाते हैं ना, तो आप चाहे रोटी, कपड़ा, मकान आपका मंशूर हो, तब्दीली आपका मंशूर हो, मुल्क को चौथी बार नवाज दो आपका मंशूर हो, वो नई सोच के बगैर आप अपने मंशूर पे अमल नहीं कर सकते. मैंने मैं सियासत में मतलब इलेक्ट हुआ 2018 में. मैं खान साहब के दौर को भी बड़े नज़दीक से देखा हूँ. मैं मियाँ साहब के दौर में या उसकी भाई की
हुकूमत में एक हिस्सादार रहा हूँ, اس کے ٹیل اینڈ پہ بعد میں جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں آپ سب کے ساتھ میں وہ دیکھتا آ رہا ہوں، اور مجھے ایک مایوسی محسوس ہوتا ہے، اور ضرور آپ سب کو یہ مایوسی محسوس ہو رہا ہوگا کہ ایک قسم کی نفرت اور تقسیم کی سیاست اس وقت پاکستان میں عروج پہ ہے، اور اس نفرت اور تقسیم کی سیاست نے ہمارے پورے معاشرے کو تقسیم کیا ہے۔ ہائپر پارٹیزنشپ اینڈ ہائپر پولرائزیشن اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اٹ از کرپلڈ ہمارا جو، چاہے وہ ہمارا جمہوری نظام ہو، چاہے ہمارا حکومت کرنے کا نظام ہو، اور ہمارا پورا معاشرے میں جو ایک فیور ہے، آئی کال اٹ اے فیور، اس فیور کو ہمیں توڑنا پڑے گا، اور جب تک یہ فیور کو ہم نہیں توڑتے اور وہی پرانی سیاست کی ہم آگے اسی پہ عمل درآمد کرنا ہے کہ میرا حکومت بنے تو میں نے اپنے مخالف کو جیل میں ڈالنا ہوں، اور سب جو میرے ساتھ ہے وہ تو اچھے، جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ تو غدار یا جو بھی، اور اگر اسی طریقے سے ہم نے سیاست کرنا ہے آگے جا بھی یہی ہونا ہے کہ جو بھی الیکشن جیتتا ہے تو وہ اس قسم کا سیاست کرے، اور باقی جو اپوزیشن ہے وہ رکاوٹ بنے ہمارا حکومت میں، ہمارے نظام میں چلنے سے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک چل سکتا ہے۔ at the precipice at which we are standing on this moment, if you believe that the economic crisis that Pakistan is facing, that every single citizen of this country is feeling right now, is one of the worst we've experienced in our history. دوسری طرف جس طریقے سے میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کیا، اٹس ناٹ ایز سیکسی، بٹ کلائمیٹ چینج کا جو خطرات ہمیں ہیں شاید کسی اور ملک کو اتنا خطرہ ہو۔ تیسری طرف جو آپ کا دہشت گردی کے اور دہشت گرد جو ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں اتنے عرصوں بعد، وہ بھی آپ سب کو نظر آ رہے ہیں۔ اب ہمیں ایز اے کنٹری ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان مسئلے کو کیسے حل کریں، اور مجھے جس چیز سے مایوسی ہے کہ جو ہمارے سے بہت ایکسپیرینس تو ضرور ہوں گے 70+ جو ہمارے دوسرے سیاسی مخالف ہیں، وہ وہی پرانی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں جس سے یہی نفرت اور تقسیم میں اضافہ ہوگا، اس پارٹیزنشپ اور پولرائزیشن میں اضافہ ہوگا، اور ہمارا حکومت سے آپ کے مسائل حل کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میں پاکستان کے عوام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اگر حکومت میں آیا، میں اگر اس ملک کی جو 8 فروری کو الیکشن ہے میں وہ جیتتا ہوں اور وفاقی حکومت بناتا ہوں، میرا کوشش یہ ہوگا کہ میں یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے آگے بڑھے، اور اپنے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہمارا ایک سوچ ہے، جو نہ صرف میرا سوچ ہے، میری والدہ کے دور میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہم نہ کوئی سیاسی قیدی کو قید میں رکھیں گے، نہ ہم کسی میڈیا چینل نصرت جاوید صاحب یا کوئی اور کے خلاف کوئی پابندیاں ڈالیں گے اس لیے کہ انہوں نے مجھے برا بھلا کہا۔ اور اسی طریقے سے اس نئی سوچ کے ساتھ میرا امید ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم اس سمت پہ چلیں گے جس سے ہم ترقی کر سکیں گے، جس سے ہم سب مل کے مسائل کے حل نکال سکتے، جس سے ہم یہ مان لیں کہ سیاست میں سیاسی اختلاف ہوگا، اختلاف رائے ہوگا، مگر اس کا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کریں۔ تو یہ میرا کوشش ہے، اور یہی میرا نئی سوچ کی نعرے کے پیچھے جو فلسفہ ہے۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ میں روٹی کپڑا اور مکان کی جو بنیادی سوچ ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، اسی کو ایک صرف بیس بنا کے ہم اپنے منشور میں نے یہ سوال اس لیے میرے دل کو لگا کہ 67-68 میں جب میں ابھی اسٹل آئی واز ان اسکول، تو میں خود بھی ان نعرہ لگانے والوں میں سے ہوتا تھا، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان، اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ کی اس نسل کو بھی یاد ہے۔
اب چونکہ آپ نے اظہار رائے وغیرہ کی آزادی کی بات کی اور سوالات جو ہے نا یہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کے ساتھ کافی فرینڈلی ہو رہے ہیں. نہیں اس کے بعد تمہاری زین العابدین یہ ان کا سوال چونکہ آپ نے آزادی رائے کی بات کی ہے تو ان کی ایک بات جو ہے آئی تھنک دیٹ واز امپورٹنٹ یو مسٹ. Assalamu alaikum, sir. My name is Huma. I'm a student of MHRM. My question is related to your proposed New People's Economy. کیا ہمیں آپ تھوڑی مثال دے کے بھی بتا سکیں گے کہ کیسے نیو پیپلز اکانومی پاکستانیوں کی. آپ تو کچھ اور وہ یعنی مشکل والا سوال کر رہی تھی جس میں نہیں سر وہی والا کوشچن ہے, وہی والا. وہ والا پوچھے نا, فیلڈ والا جس میں آیا تھا نا وہ ذکر. ہاں رائٹ. سو نیو پیپلز اکانومی کیسے پاکستانیوں کی مدد کرے گی بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی مہنگائی سے نکلنے میں, اگر آپ ہمیں تھوڑی مثال دیں گے. آپ نے اوریجنل اب ان کو اپنا سوال پوچھنے دیں. This was my question, sir. This was my question. Yeah, this was اچھا it. لیکن یہ چونکہ اس کو وہ کافی ایکسپلین کر چکے ہیں نا. اچھا زین العابدین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سر آپ کی ریپیٹ نہ ہو, کوئی نئے ایشوز آ جائیں. یہ ویسے مجھے انہوں نے تاثر یہ دیا تھا بہت جلدی let me try and answer question very very quickly. ایک تو جو میں نے ایکسپلین کیا جو میرا specific proposals voteter.com پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو 10 نکات میں سے میں چند نکات کو آپ کو سمجھانا چاہوں گا جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم عوام کو مدد پہنچا سکتے. ویسے جو ہمارا ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہے, ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل کا پروپوزل ہے, ہمارا ریسٹرکچرنگ کا جو پروپوزل ہے, ہمارا اپنا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو 2% آف GDP کو 12% آف GDP تک پہنچانے کا جو وعدہ ہے, اس سے امید ہے کہ ہم نہ صرف اکنامک ایکٹیویٹی پرووائڈ کریں گے مگر روزگار کے مواقع پرووائڈ کریں گے. ساتھ ساتھ جو وہ سبسڈیز جس سے میں نے اشرافیہ سے لے کے ڈائریکٹلی عوام کو پہنچانا ہے, اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اضافہ کے ساتھ ساتھ خواتین کو بلا سود قرضے دلوانے کے وعدہ ہم نے کیا ہے جس سے وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے, اپنے گھر کا خیال رکھ سکے, اپنی کردار ادا کر سکے معیشت میں. ہم نے اس کو پیپلز پاورٹی ایلیویشن کے نام سے صوبہ سندھ میں شروع کیا ہے جہاں 1 لاکھ خواتین اس منصوبے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو ہمارا مزدوروں کے لیے پروپوزل ہے کہ ہم جب ڈیوالو کریں گے وہ 17 وزارتیں, ان میں سے EOBI انشاءاللہ تعالی ڈیوالو ہوگا اور ہم اس کو اب ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, اڈیپٹ کرنا چاہتے ہیں 2024 کے لیے. اور اس میں ہم نے یہ بے نظیر مزدور کارڈ کا کانسیپٹ اپنایا ہے جس سے ہم چاہتے ہیں کہ تمام مزدور, چاہے وہ حکومت کے ادارے میں, پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے میں, چاہے آپ سیلف امپلائڈ ہو, آپ کسی کے گھر پہ کام کرے, آپ کسی دکان پہ کام کرے, they can all benefit from our labor policy. Register and get a Mazdoor card, contribute and then at the end of the day receive social security and their pension. In the interim جو facilities ہم صحت کے لیے, علم کے لیے جو سپورٹ لیبر کے لیے دیا جاتا ہے اس کو ہم اس ایکسپینڈیڈ ڈیفینیشن آف لیبر کو بھی یہی سپورٹ دلوا دے. اور ہمارا کوشش یہ ہو کہ اب اس کو یقینی بنائیں کہ مزدور کو محنت کا صلہ ملیں اور ان کا فکر صرف یہ ہو کہ میں میرا کہ مزدوری کرنا ہے, اس کے علاوہ ان کے بچوں کی تعلیم ہو, ان کے بزرگوں کا صحت ہو, ہم ان چیزوں کو کور کریں. اسی طریقے سے نوجوانوں کے لیے, کسانوں کے لیے, باٹم آف دا پیرامڈ کے لیے ہم نے ایسے انٹرونشنز پرپوز کیا ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں ہم بے روزگاری, غربت اور مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا ایک قسم کی مالی مدد و تحفظ عام شہری کو پہنچا سکتے ہیں. اچھا بلال صاحب, میں آپ کو ایک بات سے آگاہ کرنا بھول گیا ہوں. یہاں جو آپ بچے دیکھ رہے ہیں نا جی, یہ ایک لمیٹڈ ہے بیکاز آف آر یعنی کہ پروڈکشن لمیٹیشنس, اس کی وجہ سے ظاہر کیمرہ اور لائٹس اور یہ وہ کرنی ہوتی ہیں. اس وقت اس طرح کے بہت سارے ہالس میں یہاں کے اسٹوڈنٹس آپ کو سن رہے ہیں. Oh, really? یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو دیگر بات بتاؤں, یہ کوئی نیپوٹزم نہیں ہوا ہے. آئی کین اشور یو, ورنہ ادروائز آئی ووڈنٹ ہیو بین سٹنگ ہیئر. یہ تمام کے تمام جو بچے جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کسی نہ کسی طرح ڈسٹنکشن حاصل کی ہے. موسٹ آف دیم آر میڈل ہولڈرز, ناٹ نکما اسٹوڈنٹس لائک می. تو اس لیے
प्लीज बी अश्योर कि ये कोई इनकी सिलेक्शन जो है इट्स प्योरली ऑन Merit पे मेरिट, हुआ। एब्सोल्युटली मेरिट। हाँ जैन, आपको सवाल करना चाह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैनुल आबदीन है, मैं सोशल साइंस डिपार्टमेंट में से हूँ और साइकोलॉजी मेरा मेजर है। आपने मुआशी बहरान के बारे में बात की, तो आपने अपनी पिछले साल आपकी भी हुकूमत थी और आपने खान साहब की हुकूमत को भी देखा, तो वो देखें मुआशी तरक्की के तो मुश्किलात वगैरह है, पाकिस्तान जो मसले फेस वगैरह कर रहा है, वो क्या उसके अलावा क्या रुकावटें वगैरह हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को तरक्की वगैरह जो है वो हासिल वगैरह नहीं हो रही? तो एक तो ये है कि हमारे अफसोस के साथ जो हुक्मरान होते हैं वो उस संजीदगी के साथ मेरा ख्याल में जिस क्राइसिस से हमारा मुल्क आज से नहीं कुछ सालों से गुजर रहा है, उस संजीदगी से ये क्राइसिस को नहीं समझना, आई डोंट थिंक इट्स एन इशू ऑफ ना समझ रहे हैं, मगर इसको नॉन सीरियसली टैकल किया जा रहा है। और अगर ऑनेस्टली अगर हम कोई और मुल्क होता, चाहे वो खान साहब का दौर हो या पिछली हुकूमत के दौर हो या उससे पहले, पूरा मुल्क का एक फोकस होता कि हम पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से कैसे निकालें, कैसे बचाएं। इसलिए जो तकलीफ पाकिस्तान के अवाम इस वक्त से गुजर रहे हैं वो शायद हमारी तारीख में इस किस्म के मुश्किलात का सामना नहीं हुआ हो। और जो ख़तरे हमारा ओवरऑल मुल्क की रियासत की मईशत का है इंटरनेशनल डोमेन में, वो शायद इतना वनरेबल हमारा मुल्क कभी नहीं रहा है जितना आज है। अनफॉर्चुनेटली जबकि ये हालात चल रहे थे, दोनों, आई एम नॉट सेइंग कि हमारा हुकूमत ने बेहतर किया, दोनों हुकूमतें, खान साहब के इकोनॉमिक टीम और जो हमारा हुकूमत का इकोनॉमिक टीम था, दोनों ने मुल्क की मीशत के साथ सियासत खेला, दोनों ने उस संजीदगी के साथ इस क्राइसिस को एड्रेस नहीं किया, जिससे मुझे बहुत अफसोस हुआ। एक तो खान साहब का तो आप सबको मालूम है, शायद अगर नहीं मैं दोहराता हूँ, अपने दौर का जो भी आप क्रिटिसाइज करेंगे फॉर इट्स ओवरऑल economic policy और economic contribution etc. जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो ये कि जब खान साहब को नज़र आ रहा था कि वो अदम एतमाद हार रहा था, तो अपना किया हुआ IMF के साथ मुआहिदा की खिलाफ वर्जी करते हुए खान साहब ने 20 रुपया कम करवाया पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत, ताकि पाकिस्तान के अवाम को ये महसूस हो कि उसके दौर में तो पेट्रोल कम था और हमारे आने वाले जो उसके बाद जो हुकूमत है वो आए तो देखो पेट्रोल की कीमतें ऊपर हुए तो वो लोग बुरे होंगे। इसका जो बोझ है ना खान साहब ने उठाना है, ना शरीफ साहिबान ने उठाना है। ये जो कॉस्ट हमारा मईशत को। मैं अरशद महमूद मंडा NA 114 शेखपुरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुल्क बचाने निकले हैं तुम, चलो हमारे साथ। मिनिस्टर सिम्त कायमली शाह साहब अपनेरा, मुराद अली शाह साहब को कि उन दिनों में एक तरफ हम एक दिन में बारिश हो रहा था और उसका मुकाबला कर रहे थे, रात में मेरे साथ वो वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल्स की मुलाकातें कर रहे थे ताकि हम पॉलिसी फ्रेमवर्क कर सकते हैं। और हमने फिर वर्ल्ड बैंक से $2 बिलियन की फंडिंग की बंदोबस्त की, ना सिर्फ इसके लिए पूरा सैलाब के लिए, मगर एक हिस्सा जो है वो हमारा इन घर का तामीर करने के मंसूबा का, जहां हम 20 लाख घर सुबह भर में बना रहे हैं। जिनके घर तबाह हुए, उनको कच्चा घर थे, उनको पक्का घर मिल रहा है। साथ साथ जो इनिशिएटिव सिंध हुकूमत ने इसके साथ ज्वाइंट किया है वो ये जिसका नुसरत साहब जिक्र कर रहा था, जहां उस घर के जो मालिकाना हुकूक है उस घर की खवातीन को दिलवा रहे हैं। दिस इज नाउ द बिगेस्ट सिंगल एसेट ट्रांसफर इन पाकिस्तान इन अ जनरेशन। आप अगर इस स्केल का कुछ हुआ हो तो आपको शीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो लैंड रिफॉर्म्स है उस तब तक जाना पड़ेगा इस किस्म का एग्जाम्पल निकालने के लिए। इट इज़ द बिगेस्ट reconstructions of housing program ever after a natural disaster. The one before this was done in Nepal, जहाँ
earthquake हुआ था, हम एक तरफ से climate resilient housing बना के मौसमी तब्दीली का भी मुकाबला कर रहे हैं, मालिकाना हुकूक दिलवा के इनका economic empowerment और women empowerment का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। तो ये एक मुआशी इनकलाब का आगाज़ है। मैंने अपने मंशूर में वादा किया है कि इसी मॉडल को देखते हुए हम पाकिस्तान भर में इंशाल्लाह ताला 30 लाख घर बनाएंगे पाकिस्तान के गरीब तरीन औरतों के लिए, जो कि एक तरफ तो घर की थी अपनी, बट द पॉइंट इज कि द एसेट ट्रांसफर, द एम्पावरमेंट ऑफ द बॉटम ऑफ द पिरामिड, ये एसेट इनके पास होगा तो रातों रात इनका इकोनॉमिक स्टेटस में इजाफा होगा। ये एसेट इनके पास होगा तो वो फैसला कर सकते हैं कि क्या मैंने अपने आने वाले नस्लों के लिए वो रख सकते हैं और इसकी प्राइस में इजाफा होता रहेगा। वो अगर कोई काम करना चाहे, बिजनेस करना चाहे, अपने ज़रात में एक इन्वेस्ट करना चाहे, तो इस एसेट को के साथ एक लोन ले सकते हैं और उस पैसा को वो अपना कारोबार में या अपना काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जाके उनके बच्चे जो है अगर इस एसेट को बेचते हैं तो उस तरीके से इकोनॉमिक, सो आई एम जस्ट सेइंग दैट मेरे पास शायद वो पैसा ना हो, वो रिसोर्सेज ना हो कि मैं सब कुछ कर सकूं, but there's so much for us to unlock in the economic potential of Pakistan. ये तमाम 2 लाख घरों को जो हम दिलवा रहे हैं वो तो स्टेट लैंड पे था, अब ना वो लैंड हुकूमत का कोई काम आना था, इसलिए लोगों ने वहाँ रहना था कच्चे घर में, मगर उधर ही रहना था। तो अब हमने उस लैंड का इकोनॉमिक उस लैंड से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो शुरू किया है वो इंशाल्लाह ताला बॉटम ऑफ द पिरामिड से हमारा मीशत को फायदा भी दिलवाएगा। जी भाई, आप करना चाह रहे हैं। माय नेम इज़ मोहम्मद माज एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंसेज। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप रिपीटेडली 17 मिनिस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो सर आपने कहा कि जब भी इन पर अशराफिया पर हाथ डाला जाता है तो रेजिस्टेंस आती है, तो इन केस यू कम इन पावर, तो आप किस तरह से, इन केस अगर आप भी रेजिस्टेंस ऑब्वियसली फेस करेंगे तो आप उसको किस तरह से फिर डील करेंगे? तो आपका सवाल तो बड़ा वैलिड है। हाथ तो सही तरीका तो सिर्फ एक दफ़ा लगा और वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में था, और उसका जवाब में कायदे अवाम को तख्तेदार पे लटकाया गया। उस वक्त जिस तरीके से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े ज़मींदारों से ज़मीन लेके आम आदमी को दिलवाया, that was the last time that the elite of Pakistan has been shaken up aggressively by the state. अब जो आप कह रहे हैं रिएक्शन तो ज़रूर होगा, मुश्किल होगा, ये चैनल्स जिस पे वैसे हमारे किरदार कशी के अलावा ज़्यादा कुछ होता नहीं है, क्या करेंगे, मज़ीद बात करेंगे हमारे ख़िलाफ़। हल ये है कि हमने अवाम को अपने साथ जोड़ना है, ना सिर्फ अपने साथ, अपने से ज़्यादा मुल्क के साथ, रियासत के साथ, मईशत के साथ, कि वो महसूस करें कि मेरा स्टेक है इस चीज़ में। अभी अगर मैं कल उठ जाए और कहूँ कि मैं ये बंद करूँगा और इस पैसा से मैं कोई फैंसी हथियार लेना है मैंने, या इस पैसा से मैंने एक मेट्रो बनाना है, तो वो हो तो जाएगा, मगर जो रेजिस्टेंस है वो अब मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जो मेरा थ्योरी है वो ये कि इसलिए कि हम वो पैसा पाकिस्तान के अवाम पे खर्च कर रहे हैं, डायरेक्टली उनको, अगर मैं इधर से ले रहा हूँ तो डायरेक्टली अपने नौजवानों को, अपने किसानों को, अपने मजदूरों को वही फ़ायदा पहुंचा रहा हूं। तो इंशाल्लाह ताला जब ये मुश्किल फ़ैसले लिए जाते हैं और रिएक्शन होता है तो उम्मीद इतना कि पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, और पाकिस्तान के अवाम खड़े हो तो आप इशराफिया से भी मुकाबला कर सकते हैं। और ये जो मतलब मेरे सोच से समझ से बाहर है, 2015 में डिवॉल्व होने थे, अब काम क्या करते हैं मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, मैंने तो उनको काम करते हुए नहीं देखा। ढीठ होके कहते हैं कि नहीं 18वीं तरमीम की वजह से ना अब सुबह से पैसे वापस लो। छोटा सा मैंने मतलब किताब उठा के मैथ करना शुरू कर दिया और पता लगा कि ये हमारा 300 अरब सालाना लेते हैं इन वजारतें को चलाने में। अगर कोई एक तो आइडियल सिचुएशन है कि मैं पहले दिन पे आके इन सबको बंद कर दूं, अगर कोई मुश्किल इसमें है, कोई जेन्युइन रीज़न सामने आता है
تو ہم ایک ٹرانزیشن فیز طے کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے, مگر ہونا تو پڑے گا. وی کانٹ ہیو دس ڈبل. جی آپ. Firstly, the manifesto sounds very promising and embedded in equal opportunity for everyone across the social strata. My question is, as per your vision of Nayi Soch, how do you plan on empowering the religious minorities and marginalized communities of the country and integrating them in the mainstream socio-economic web? Okay, that's a very important question and fair point also. میں نے اپنا جو عوامی معاشی معاہدہ ہے اس میں تو ایکچولی ہم نے اسپیسیفکلی ذکر بھی نہیں کیا ہے. تو آئی ایم ویری گلیڈ دیٹ یو پوائنٹڈ آؤٹ ان آور ایکچوئل مینیفیسٹو ویو لیڈ آؤٹ اے کمپریہنسو پلان ٹو ایڈریس the various issues that minority communities in Pakistan face. Even in the past, I'm just trying to take out the specifics, but even in the past, Pakistan People's Party نے قانونی لحاظ سے ریفارم سے ان کمیونٹیز کے کنسرنس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا. جو رہتے ہیں وہ بھی ہم نے پلیج کیا ہے اپنے منشور پہ, رائٹس فار آل آن پیج 30 آف مائی مینیفیسٹو. ہم تفصیل میں جاتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں لے کر آئیں گے. اگر میں نے ایک اسپیسیفک جو دو چیزوں کو جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ان کے جو زیادہ شکایتیں ہیں, ایک انفورسڈ ڈسپیئرنسز کا اور مس یوز آف دا بلاسفیمی لاء کا. دونوں کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں یہ پلیجز کیے گئے ہیں کہ ہم نہ صرف انفورسڈ ڈسپیئرنس کے ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے, مگر مس یوز آف دا بلاسفیمی لاء کے ایشو پہ بھی ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور پہ یہ ڈالا ہے کہ ہم یہ دو ایشوز ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دس quite expansive, I mean وہ میں آپ کو جی آپ نے کرنا تھا سرائکی جی, لیکن کرو گے اردو میں, سرائکی میں نہیں. ہاں ٹھیک ہے, اچھا چلو. السلام علیکم, میرا نام آئمہ خان ہے اور میں بی اے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا تعلق ساؤتھ پنجاب ڈیرہ غازی خان سے ہے. تو میرا کوسچن یہ ہوگا کہ آج سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں انہوں نے بہت وعدے کیے ہیں کہ وہ سرائکی صوبہ بنائیں گے, انکلیوڈ پاکستان پیپلز پارٹی ایز ویل. تو آپ ہمیں کیسے انشور کریں گے کہ اگر آپ اس دفعہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو ہمیں سرائکی صوبہ نظر آئے گا بنا ہوا؟ تھینک یو آپ کے سوال کے لیے. آئی ڈونٹ نو ایز فار ایز ساری سیاسی جماعتیں نے یہ وعدہ کیا اور شاید, بٹ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے میں اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. ہم نے جنوبی پنجاب پہ ہمیشہ فوکس کیا ہے, نہ صرف آج سے مگر ہر دور میں. یا ہم کبھی صدر پاکستان بنائے تو وہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. I mean that didn't go so well for us, but بن گیا. اور پھر ہم نے وزیر اعظم جب بنائے تو ملتان سے. اور آپ اگر ہمارا جو ان زمانے کا بجٹ پی ایس ڈی پی کا ایکسپینڈیچر کا کمپیریزن کریں خان صاحب کے دور سے, میاں صاحب کے دور سے, کسی اور کے دور سے, جو حق بنتا تھا جنوبی پنجاب کا ایز اے پرسنٹیج آف دا ایکسپینڈیچر آف پاکستان, وہ ایک دفعہ پورا ہوا. اس کے علاوہ اس پرسنٹیج کو, I think it was 31% or whatever the exact number was, اس کے علاوہ کسی اور کی دور no one has put their money where their mouth is as far as جنوبی پنجاب is concerned. جہاں تک یہ تحریک ہے, آپ نے ایک نام استعمال کیا, لوگ ڈفرینٹ سوچ رکھتے ہیں کہ کیسے بنیں گے. جو پیپلز پارٹی نے اس پہ آغاز لیا, ہم نے پارلیمنٹ سے جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے وہ لیجسلیشن بھی کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہو تو ریکویسٹ یہ ہوگا کہ ہمیں وہ 2/3 اکثریت دلوائے جس سے ہم آئین میں وہ ترمیمیں کر سکتے ہیں اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے. تب تک کرنا کیا ہے, تب تک ہم نے جو بنیادی ایشوز ہیں, جو پسماندگی ہے, اس کو ایڈریس کرنا ہے.
एक तरीका ये कि एटलीस्ट प्रोपोर्शनली जो उनका एक्सपेंडिचर है उनको वो हक दिया जाए, मगर साथ साथ जिस तरीके से आप चोलिस्तान के इलाका को उठा के देखें या आप हमारा मीडिया को देखें, जिस तरीके से जनूबी पंजाब को इनके कंसर्न्स को नेशनल मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन से आउट रखा जाता है, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है तो हम तमाम पसमानदा इलाके से नुमाइंदगी भी रखते हैं, उनके मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ सूबे बनाने वाली बात है, हमारा आइन में उनकी कोई अभी तक तरीक़ेकार मौजूद नहीं है। तरीक़ेकार इंट्रोड्यूस करने के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत होगा। जी भाई आप। Assalamu alaikum. My name is Jawad Ahmed and I'm a student of BScs. So my question is, in the last 2 years, we saw a record number of students, graduate students who left Pakistan. So what do you suggest or what are your plans to stop this brain drain which is going on in the country? And हम students जो हैं मायूस हैं, तो इस मायूसी को आप किस तरह दूर करेंगे and what are your plans for that? Thank you भाई। तो जहाँ तक ये ब्रेन ड्रेन की सवाल है, अगर मायूसी की वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो उसको ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगा, मगर उसके अदर देन दैट वी डू हैव अ प्रॉब्लम एंड दैट इज़ जो हमारा डेमोग्राफिक ग्रोथ रेट्स है, उसमें जो हमारा नौजवानों का पॉपुलेशन है, जो आप बार बार सुनते हो कि 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यूथ, ये एक डेमोग्राफिक एक्सप्लोजन है और एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये सवाल है कि हम अपने नौजवानों को रोज़गार कैसे दिलवाएंगे। एक तो हमने ये प्रपोजल दिया कि हम इस तरीके से ऐसे इन्वेस्ट करेंगे हमारे मीशत में, हमारे डेवलपमेंट में, जहाँ से हम डेवलपमेंट के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, मगर साथ साथ हमें फिर अपना इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना है। तो मेरी नज़र में एक तरीका है कि हम इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील करें, जहाँ हमारे यहाँ हमारे यंगर पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक चैलेंज ये है। दूसरे ममालिक में, ज़्यादातर ममालिक में पूरी दुनिया में उनका प्रॉब्लम इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट, एंड वहाँ जो उनके बुज़ुर्गों का पॉपुलेशन है उनका तादाद बहुत ज़्यादा है, जो नौजवानों का पॉपुलेशन है उनका तादाद बहुत कम है। ये उन ममालिक में बहुत मसाइल पैदा कर रहे हैं। वो ना उस पॉपुलेशन उनके पास है कि वो उनकी बुज़ुर्गों का ख्याल रख सके, ना वो अपने मईशत में वो जॉब्स फिल कर सकते हैं अपने पॉपुलेशन से, जो इस डेमोग्राफिक चैलेंज की वजह से मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो मेरा प्रपोजल ये है कि वी मैरी द टू, एंड मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया जब मैं 18 महीने के लिए मुल्क का वज़ीर ख़ारजा था। जहाँ मैं जाता था, मैं पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम को उन ममालिक में रोज़गार करवाने के लिए उस पर मैं उनसे बातचीत का आगाज़ किया। यूरोपियन यूनियन के साथ इस पे डायलॉग या चल रहा है या कंक्लूड हुआ। I can't tell you everywhere. मैं हंगरी गया तो हंगरी में इनका ये यूरोपियन यूनियन में ये मसला था। जापान गया तो पता चला कि इनको सालाना 4 million, they need 4 million people to come to their country every year to meet their demographic challenge. तो अब और बाकी मुल्क में, मिडल ईस्ट में ऐसे सिचुएशन है। तो मेरा प्रपोजल ये है कि हम अपने नौजवानों को वो मॉडर्न स्किल्स दिलवा दें। मॉडर्न स्किल्स का मतलब वो टेक्निकल स्किल्स, चाहे वो लो स्किल हो या हाई स्किल हो, डिपेंडिंग ऑन द स्किल्स दैट आर नेसेसरी। और साथ साथ मॉडर्न स्किल्स के साथ साथ हमें लैंग्वेज कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आई प्रपोज टू डू दिस थ्रू माई यूथ सेंटर्स, बट आई एम श्योर दैट दे कैन बी डन, बिकॉज हमारे बहुत से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं मगर दे नॉट कोऑर्डिनेटेड अंडर एनी वन बॉडी। तो हमारा यूथ सेंटर के थ्रू हमारा प्रपोजल ये है कि हम मॉडर्न स्किल्स दिलवा दें, टेक्निकल स्किल्स दिलवा दें, यहाँ तक कि लैंग्वेज स्किल्स
کہ اگر میں نے وہ 4 ملین جاپان کا ان کو اچانک ضرورت پڑے کسی اسکل کا، میں 6 مہینے کے اندر اپنے بچوں کو بیسکس روڈیمنٹ